네, 안녕하십니까. 반갑습니다. Bonjour à tout le monde, enchanté. 제가 이번에 교도 전도와 사역에 대해서 맡았는데요. Pour ce programme, je suis chargée de prêcher en ce qui concerne les prisons et les ministères. 저는 저도 잘 모르겠습니다. En réalité, je ne sais pas quoi dire. 제가 있었던 일들을 좀 간증하고 싶었습니다. Mais j'aimerais témoigner sur ce que j'ai traversé. 우선 성경 말씀을 하나 보도록 하겠습니다. Avant de commencer, ouvrons notre Bible 출애굽기 21장 2절에서 6절까지입니다. dans Exode 21, versets 2 à 6. 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제 7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀간을 낳으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il y en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre 상전이 그를 데리고 재판장에게 갈 것이요 », alors son maître le conduira devant Dieu. 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 길을 뚫을 것이라 그가 영영이 그 상전을 섬기리라. Et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. 오늘 출애굽기 21장 종에 관한 규례에 대해서는 Dans Exode 21, il est écrit en ce qui concerne l'esclave. 꼭 제 인생을 보는 것 같아서 제가 읽었습니다. Je l'ai lu car c'était comme si je voyais ma vie à travers ce verset. 1987년도에 교도소에 들어가게 됐습니다. En 1987, je suis entrée en prison. 저는 교도소에 들어가서 적응을 잘 못했습니다. Et en étant en prison, je ne pouvais pas bien m'adapter. 그래서 재판을 받아서 1심에서 구형에서 사형을 받았었고요. J'étais prise en jugement et lors de la première partie de mon jugement, j'ai été exécutée. 그래서 노예에서 15년형을 받고 Je devais faire 15 années de prison 교도 살면서 1년 추가형을 받아서 16년을 더 살았습니다. et j'ai écopé de 1 an supplémentaire à ma peine. J'ai donc fait 16 années de prison. 처음에 사형을 받았을 때는 굉장히 암담했습니다. Tout au début, lorsque j'ai été exécutée, j'étais totalement sans espoir dans ma vie. 그냥 죄를 짓고 왔었지만 제가 마음의 양심의 가책이나 고통이나 괴로움을 느꼈던 건 아니고 Même si j'avais péché, ce n'est pas que je ressentais la douleur ou je ressentais la souffrance, 23살이었기 때문에 mais parce que j'avais 23 ans, 욕망이 가득 차 있었습니다. mon cœur était rempli de désirs et d'envie. 이제 빨리 나가야 돼. Ah, je dois vite sortir de là. 이런 생각들로 가득 차 있었고 Ainsi, mon cœur était rempli de cette pensée. 그 교도소 생활이 너무 답답했습니다. La vie en prison était très étouffante. 그 교도소 안에서 사고를 치고 문제를 일으키고 그랬었는데요. Et étant en prison, j'ai causé et suscité beaucoup de problèmes. 그 사고를 쳐서 그 독방 안에 들어가서 꽁꽁 묶여서 살았어요. C'est ainsi que j'ai vécu enfermé au cachot, plusieurs fois envoyé au trou. 그 방황했던 시간들이 있었습니다. Et j'ai connu cette crise dans ma vie. 3년에서 4년 동안 저는 독방에서 살았던 것 같습니다. Je pense que pendant 3-4 années, j'ai été enfermée au cachot. 그러면서 제 마음에 빨리 탈출을 하든지 Dans mon cœur, j'ai vite voulu m'évader 아니면 거기서 그냥 죽든지 et vite mourir dans la prison. 둘 중에 하나를 하고 Je voulais réaliser l'une de ces choses. 그래서 저는 이제 교도소 안에 들어가는 자신감을 가득 차 있었고요. Et en étant en prison, j'étais remplie de ma confiance. 그래서 늘 싸우고 다투고 문제를 일으키고 C'est pour cela que tout le temps, j'occasionnais que des problèmes. 근데 제 마음에 이제 변화가 오기 시작한 계기가 있었는데요.
Mais un jour, l'occasion de changer mon cœur m'est arrivée. 가장 자신 있었던 게 이제 건강이었습니다. La chose sur laquelle était basée ma confiance était ma santé. 전 누구보다 건강하다고 생각했습니다. Je croyais être en pleine forme que n'importe qui. 저희 몸이 안 좋아지기 시작했어요. Mais soudainement, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. 그러면서 투병 생활을 하게 되신데요. J'ai commencé à vivre en luttant contre cette maladie. 생활을 한 1년 정도 하면서 Et en luttant cette maladie pendant une année, 이제 몸이 축이 나기 시작하고 mon corps a eu très froid, 몸이 극도로 쇠약해지면서 mon corps est devenu très très faible. 제 인생에 생긴 처음으로 이제 죽음을 생각하게 됐습니다. Si bien que pour la première fois, je me suis questionnée sur la mort. 아, 내가 죽는구나. Ah, je suis en train de mourir. 그리고 저는 현재 그때 당시면 사형을 받아 있었기 때문에 Et parce qu'en ce moment, j'étais exécutée, 그때 제가 있었던 교도소에 사형수가 한 5명 정도 있었는데 dans la prison où j'étais, il y avait 5 autres prisonniers. 그 사형수들하고 같이 이제 지내면서 Et pendant que j'étais avec ces personnes, 충격적인 일들이 참 많이 있었습니다. il y a beaucoup de moments choquants que j'ai traversés. 저는 사형을 받으면 그래도 이제 내일 모레 죽으니까 마음이 넓어지고 모든 걸 이해하고 그런 줄 알았습니다. Je croyais qu'une personne condamnée à mort aurait un cœur large et pourrait comprendre les autres. 사형수인데도 그 안에서 그냥 방쪼가리 때문에 싸우고 잠자리 때문에 싸우고 그런 걸 봤습니다. Mais malgré qu'ils étaient condamnés à mort, ils se battaient pour du pain, pour avoir le lieu à dormir. 영양제를 먹고 Les condamnés à mort prenaient des vitamines, 헬민, 우루사, 비콤시 이런 영양제를 des vitamines comme ilmine, 564, micochil. 저는 도저히 이해가 잘 안 되는데요. Là, je comprenais rien. 내일 모레 죽을 사람이 왜 저렇게 살지? Attends, comment une personne qui pourra mourir demain peut vivre comme cela? 그렇지만 저는 남을 판단할 수 있었지만 저도 똑같은 삶을 살고 있었습니다. Mais je ne pouvais pas juger vu que moi-même je vivais comme cela. 그러다가 저는 이제 병마라는 사형장에 끌려가기 시작했는데 Et un jour, j'ai été affectée au lieu d'exécution de Byangma. 제가 잘 아는 사람이 그날은 사형 집행을 당했습니다. Et ce jour-là même, une personne que je connaissais très bien était exécutée. 저는 병실에 갇혀 있었는데요. J'étais enfermée dans l'infirmerie 제 방인데 2층이었습니다. et j'étais aux premiers étages. 2층에서 이렇게 내려다보면 사형장이 보였습니다. Et d'en haut, lorsqu'on voit, on peut voir le lieu d'exécution. 그날 아침에 돼지고기국이 나왔는데 Alors ce matin, on avait la sauce de porc. 아침에 이제 돼지고기국이 나오면 그날 사형 집행이 있다는 뜻입니다. Lorsqu'on a la sauce de porc au menu, au petit déjeuner, ça veut dire qu'il y a une exécution. 그래서 모든 사형수들이 그때는 완전히 긴장을 하는데 Donc tous les condamnés sont très nerveux en ce moment. 그날 제가 잘 아는 친구가 그날 사형을 당하는 날이었습니다. Mais ce jour, c'était le jour où l'ami que je connaissais bien était exécuté. 사형제 교도관의 세론에 의해서 사형장에 끌려오는 C'est à partir de la décision prise par les responsables que toute chose se décide 너무너무 두려워했어요. et tout le monde était nerveux. 그러면서 될 수 있으면 사형장에 끌려가지 않으려 최대한 버티고 그랬는데 Cela fait que tout le monde faisait tout pour ne pas être conduit à mise à mort. 교도관들이 강제로 그 사형수를 끌고 가는 모습이 꼭 저승사자가 와서 끌고 가는 것 같았습니다. Mais en voyant certains être conduits de force pour l'exécution, c'était comme le sacrificateur qui jouait son rôle. 그 모습이 너무너무 비참했는데요. Et cette scène avait l'air d'être pitoyable. 그렇지만 그날 저는 그 사형수의 마음이 공감이 됐습니다. Mais ce jour, mon cœur s'est unifié à celui qui était condamné. 내 모습을 보는 것 같았습니다. J'avais l'impression de voir mon image. 그렇지만 저 또한 병마라는 이유로 사형장에 끌려가고 있었습니다. Notre situation était différente, mais j'étais aussi en train d'être affectée à l'endroit d'exécution Byangma. 이게 처음으로 이제 죽음을 생각하게 되는데요. Donc pour la première fois, j'ai pensé à la mort. 내가 죽는구나. Ah, un jour viendra ma mort. 그러면 제 마음에 그때부터 이상한 일들이 일어나기 시작했습니다. Depuis ce jour, des choses étranges ont commencé à s'exprimer en moi. 옛날의 죄악들이 생각나기 시작했는데
Et j'ai commencé à me rappeler à des péchés. 마음에서 죽음이 오니까 지나간 과거에 지었던 죄악들이 생각나. À cause de la mort, j'ai commencé à penser aux péchés que j'ai commis dans le passé. 제 마음에 한없이 후회가 됐습니다. Et comme cela, je n'ai cessé de regretter. 아, 인생이 이렇게 쉽게 갈 줄 알았다면 Ah, si je savais que j'allais finir aussitôt, 내가 왜 그렇게 살았을까? pourquoi est-ce que j'ai vécu ainsi? 그런 후회가 들기 시작. Et j'ai regretté. 그러면서 저희 가족들에게 아픔을 줬던 것, Donc tout le mal que j'ai fait à ma famille, 나를 만나는 사람들에게 상처를 줬던 것, la blessure que j'ai infligée à mon entourage, 죄악들이 막 떠오르면서 et en pensant à tout le mal que j'ai fait, 저를 굉장히 괴롭혔습니다. cela m'a beaucoup fatiguée. 저는 가시와 엉겅퀴와 같은 삶을 살았는데 J'étais une personne comme une épine. 가시와 엉겅퀴 다른 사람이 상처를 주고 아픔을 주는 그 일들을 합니다. Une épine blesse autrui. 저의 인생이 그랬습니다. J'étais comme cela. 나를 만나는 사람들이 상처를 받고 Tous ceux qui me rencontraient étaient blessés. 나를 만나는 사람이 고통을 겪고 Toute personne qui me rencontrait était souffrante. 사람이 다 슬픔을 겪었어. Et tous ceux qui me rencontraient étaient tristes. 아, 내가 이렇게 죽을 줄 알았으면 Ah si et seulement si je savais que j'allais mourir ainsi. 왜 이렇게 살았을까? Ah pourquoi est-ce que j'ai vécu ainsi? 그래서 제가 생전 처음으로 저는 하나님께 무릎을 꿇기 시작했어요. Et pour la première fois, je me suis agenouillée devant Dieu. 근데 만약에 신이 있다면 Dieu, si vraiment tu existes, 한 번만 기회를 주십시오. donne-moi une chance. 한 번만 기회를 주면 Si tu me donnes une chance, 내가 이렇게 살고 싶지 않습니다. j'aimerais pas vivre de la sorte. 이제 내 나머지 인생을 다른 사람을 위해서 살고 싶습니다. J'ai envie de mener une vie pour les autres. 그런 마음들이 막 생기기 시작했는데 Et ces cœurs ont suscité en moi. 근데 하나님 제 기도를 들으셨는지 Apparemment, Dieu a écouté ma prière. 1년 뒤에 몸이 자꾸 좋아지기 시작했어요. Un an après, ma santé a commencé à se rétablir. 몸이 조금씩 회복이 되면서 En trouvant peu à peu ma santé, 제 마음에서 그때부터 하나님을 찾기 시작했어요. j'ai commencé à chercher Dieu. 그러면서 교양 서적을 보기 시작하고 Tout a commencé en regardant les livres, 책을 한번 성경책을 보기 시작하고 la Bible, 내 마음에서 하나님을 만나고 싶었습니다. et je voulais sérieusement rencontrer Dieu. 근데 제가 그렇게 이제 신앙생활 하고 있을 때 Ainsi, en menant ma vie spirituelle, 교도소의 교무과에서 저한테 교화위원을 소개시켜 줬습니다. le directeur nous a présenté un pasteur. 그분이 밖에서 유명한 목사님이셨는데 Et celui-là est un pasteur très populaire au dehors. 그 목사님이 일주일에 한 번씩 저에게 찾아왔어요. Ce pasteur me visitait une fois par semaine. 그래서 저에게 이제 성경 공부를 가르치셨어요. Il m'a enseigné la Bible. 그러면 너무 행복한 시간들을 보냈습니다. Et nous avons passé de très bons moments ensemble. 유일한 낙이 성경을 암송을 하고 Le seul espoir que j'avais dans mon cœur était de méditer. 목사님이 들어오면 같이 성경 공부를 하고 Si le pasteur venait, on étudiait la Bible. 유일한 꿈이고 낙이었습니다. Et ce n'était que mon espoir. 이제 목사님이 저에게 부탁을 하셨습니다. Mais un jour, le pasteur m'a demandé un service. 김영재, Ah, frère Kim, 이 교도소에 말이야 아주 무서운 이단이 들어와 있어. tu sais quoi? Il y a une secte qui est rentrée dans cette prison. 그 사람들 만나서 얘기하면 절대 안 돼. Tu ne dois jamais parler avec ces sectes. 그 사람들은 죄를 짓고도 자기가 의롭다고 얘기해. Ils disent qu'ils sont justes malgré qu'ils ont péché. 그 사람들은 무서운 이단이야. Ils sont très dangereux, ces sectes. 저는 그 얘기 듣고 그 목사님이 제 아버지하고 똑같이 저는 생각했어요. Et parce que moi, je considérais ce pasteur en tant que mon père, 저희 가족들도 일주일에 한 번씩 안 오는데 même ma famille ne venait pas une fois par semaine. 그분은 일주일에 한 번씩 저에게 찾아오셨습니다. Mais celui-là me rendait visite chaque semaine. 교도소에 맛있는 음식도 넣어주고 Il m'apportait de la bonne nourriture. 성경 공부도 가르쳐주시고 Il m'enseignait la Bible. 상담도 해주시고 그래요.
et il me causait. 그래서 저는 저희 아버지와 같으신 분이에요. Et donc il était comme mon père pour moi. 네, 알겠습니다. Alors, c'est compris, pasteur. 근데 제가 알고 보니까 Mais après, j'ai su que 그 무서운 이단이란 사람이 저하고 같은 방을 쓰고 있었어요. celui dont le pasteur a parlé échangeait la même chambre avec moi. 그리고 같은 공장에 다니고 있었어요. Et nous étions aussi dans la même industrie. 매일 눈을 안 마주칠 수가 없고 Et donc, je ne pouvais pas l'esquiver 같이 한 방에서 잠들고 같이 한 밥상에서 밥을 먹어야 돼. parce que je devais manger et dormir dans la même chambre que celui-ci. 아, 이 사람이 이단이 무서운 이단이고. Ah, donc c'est celui-là, le fameux secte. 그 사람이 자꾸 성경을 많이 봤었고 Et celui-ci lisait tout le temps la Bible. 성경을 많이 알고 있었습니다. Et il connaissait beaucoup la Bible en tout cas. 그 사람이 다른 사람이 전도하는 얘기를 들어보면 Et quand j'entends la prêche qu'il donne, 아, 자기는 의인이라고 했어요. il dit qu'il était juste. 근데 저는 그게 이해가 안 됐는데 Je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait 군대에서 총기 난사를 하고 많은 사람을 죽였어요. parce que celui-là, il a tué beaucoup de personnes en étant dans l'armée. 그리고 교도소 안에서 또 목공장에서 일하다가 또 사람을 죽였어요. Étant même en prison, en travaillant dans l'usine, il a tué une personne. 그래서 종신령을 받았었고 Et donc, il a été exécuté. 종신령에 또 추가형을 7년을 더 받았습니다. En plus de cela, il a reçu 7 ans de plus. 근데 자기는 죄가 없다고 얘기했습니다. Mais il disait qu'il n'avait pas de péché. 자기는 의인이라고 했습니다. Il disait qu'il était juste. 저는 도저히 이해가 안 됐습니다. Bah moi, je ne comprenais pas. 이 사람 이단이 맞구나. Ah, cette personne est effectivement une secte. 저 사람하고 얘기하면 안 되겠구나. Je ne devrais pas échanger avec celui-là. 의도적으로 그 사람하고 저는 얘기를 안 하려고 피했습니다. Et j'ai donc évité pour ne pas lui parler. 문제는 제 마음이었습니다. Mais le problème, c'était mon cœur. 힘이 없고 제 마음에 죄 때문에 오는 고통이 많았습니다. Je n'avais pas la force de mon cœur et à cause du péché, mon cœur était souffrant. 과연 천국과 지옥이 있다면 그 심판에서 내가 벗어나서 천국에 갈 수 있을까? Si vraiment le paradis et l'enfer existent, est-ce que je pourrais m'en sortir du jugement pour aller au paradis? 하나님 죄인과 의인을 심판하신다 했는데 내가 분명히 내가 거기서 구원받을 수 있을까? J'ai entendu que Dieu juge les pécheurs et les justes. Est-ce que je pourrais avoir le salut? 나는 반드시 지옥 갈 거야. Non. J'irai sans doute à l'enfer. 그 부분에 대해서는 분명한 저는 확신이 있었습니다. J'avais une certitude sur cela. 제 지나간 과거를 뒤돌아보면 뭐 잘한 것이 하나도 없었습니다. Parce que quand je regarde mon passé, je n'ai rien fait de bon. 그냥 죄 지은 것밖에 없었기 때문에 Parce que je n'ai que péché. 한 가지 분명한 확신이 있었는데 J'étais aussi certaine d'une chose. 내가 분명히 천국과 지옥의 심판이 있다면 반드시 지옥 간다는 믿음은 확신했어요. J'avais l'assurance d'aller à l'enfer s'il y a vraiment un jugement à l'enfer et au paradis. 이제 준비가 돼 있을 거야. Ah, l'enfer serait réservé pour une personne comme moi. 나 같은 사람 반드시 지옥 가. Une personne comme moi doit terminer à l'enfer. 저는 늘 두려웠습니다. Ainsi, j'étais tout le temps dans la crainte. 근데 그 친구는 똑같이 죄를 짓고 왔지만 Mais cet ami, lui aussi, avait commis le péché, 그 친구는 교도소 안에 살면 늘 행복하게 살았습니다. mais il était toujours joyeux étant en prison. 그리고 그분은 의롭다고 얘기했고 거룩하다고. Il disait être juste et saint. 한편으로 제가 화가 나기도 하지만 D'une part, cela m'irritait. 뭐 저런 사람 다 있어. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? 또 한편으로는 자기는 구원을 받았다는 확신을 가지고 있었기 때문에 Mais d'une autre part, parce qu'il avait la certitude de recevoir le salut, 제가 궁금했습니다. j'étais vraiment curieux. 그분이 나보다 나이가 많았는데 Il était plus âgé que moi 형님 어떻게 구원받습니까? et je lui ai demandé, frère, comment est-ce qu'on peut recevoir le salut? 제가 궁금한 거예요. J'étais curieux sur le salut. 사람이 어떻게 구원받? Comment est-ce que l'homme peut recevoir le salut? 주 예수를 믿으라 그럼 너와 집안에 구원을 얻는다고 하셨는데 Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 믿지만 구원을 확신이 없었습니다. Certes, je croyais, mais je n'avais pas la certitude. 그래서 그 친구가 그 분께서 저한테 질문했습니다. Ainsi, il m'a posé une question. 너 마음에 죄 있나? Est-ce que tu as le péché dans ton cœur? 죄 있습니다. Oui, j'en ai. 너 죄인과 의인이 심판이 너 그 심판 때 너 죄인 지옥 갈 거야? 지옥 갈 것 같아? 아니면 천국 갈 것 같아?
Bien, alors si tu vas au jugement de Dieu, iras-tu à l'enfer ou au paradis? 반드시 저는 지옥 갑니다. Je vais sûrement aller à l'enfer. 너 예수 믿나? 그래. Est-ce que tu crois en Jésus? 네, 믿습니다. Oui, je crois. 근데 너 죄인이야, 의인이야? Mais tu es juste ou pécheur? 죄인입니다. Je suis pécheur. 예수님이 십자가에 왜 돌아가셨는데 Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix? 우리 죄를 씻기 위해서 돌아가셨어요. Il est mort sur la croix pour effacer nos péchés. 네가 예수님께서 네 죄를 씻었다는 사실을 믿어? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? 네, 확실히 믿습니다. Oui, je crois certainement. 근데 너 죄인이야, 의인? Donc, es-tu juste ou pécheur? 죄인입니다. Je suis pécheur. 너 예수를 안 믿고 있는 거야. Ah, tu n'es pas en train de croire en Jésus. 아니 왜 예수를 안 믿습니까, 제가? Je crois en Jésus, moi. 옛날에야 내가 사고 치고 문제를 일으켰지만 Oui, avant, j'étais barbare, je faisais du désordre. 내가 교회도 열심히 다니고 있고 Mais à présent, je me suis ressaisi. 목사님과 성경 공부도 하고 있고 Je fais des études bibliques. 또 함성대회도 하고 있습니다. Je fais des études bibliques avec le pasteur. 너 예수를 안 믿고 있어. Non, tu n'es pas en train de croire en Jésus. 도저히 제가 이해가 안 됐습니다. Je n'arrivais pas à comprendre. 그런데 그분이 저한테 여러 차례 설명을 해줬지만 Alors, il m'a expliqué à plusieurs étapes, 제가 그 말귀를 못 알아들으니까 mais parce que je ne l'écoutais pas, 저한테 책을 한 권 주셨습니다. celui-là m'a donné un livre. 내가 이 아끼던 책인데 이 책 한번 읽어봐라. Et il a dit que c'est un livre qui lui est précieux. 그 책 제목이 이제 죄사함 거듭남의 비밀이었습니다. Et ce livre était intitulé Le secret de la rémission du péché. 그 책을 제가 이제 그분이 주셔서 그날 책을 읽기 시작했는데 Et donc, après avoir reçu, j'ai commencé à lire. 생활한 지 얼마 되지 않았죠. 도대체 잘 이해가 잘 안 됐습니다. Puisque ça faisait à peine quelques temps que j'avais commencé ma vie spirituelle, je ne comprenais pas. 읽었습니다. Mais j'ai passé toute la nuit à lire. 10시, 12시, 3시까지 막 읽었습니다. 22h, minuit, jusqu'à 3h du matin. 제가 그 책에 빠져들고 있는데 J'ai lu pendant un long moment. 이해가 안 되면 또 그분을 깨워가지고 물어보고 Et quand je ne comprenais pas, je le réveillais pour lui demander. 그분이 잠자고 하니 또 깨워서 물어보고 Bien vrai qu'il dormait, je le réveillais à chaque fois que je ne comprenais pas. 그분이 친절하게 저한테 설명을 해줬습니다. Et il m'a expliqué avec gentillesse. 그 새벽 한 3시쯤 됐을 때 Et ainsi, vers 3h du matin, 그때 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 j'ai lu la partie où Jésus-Christ était sur la croix. 그래서 한마디를 하셨는데 Et sur la croix, Jésus-Christ a dit une phrase. 다 이루었다고 말씀하셨어요. Il a dit, tout est accompli. 그리고 예수님이 돌아가셨는데 Après quoi, il a rendu l'âme. 예수님께서는 다 이루었다 하시고 돌아가셨는데 Jésus a dit que tout est accompli avant de mourir. 이루었다는 의미는 뭡니까? Quelle est la signification de tout est accompli? 그분이 우리 십자가에서 우리 죄를 씻는 일을 다 이루었다. Ça veut dire qu'il a accompli tous les péchés que nous avions. 그분이 우리를 구원하는 일을 다 이루었다. Ça veut dire qu'il a terminé tout le travail pour nous sauver. 내 천국 갈 수 있도록 다 이루어놨다는. Ça veut dire qu'il a tout accompli pour que nous puissions aller au paradis. 다 이루었다는 그 한마디가 제 마음에 깨달아지면서 Quand la phrase tout est accompli a été acceptée dans mon cœur, 날 새벽 3시에 제 마음에 죄가 무너지는 걸 봤습니다. ce jour à 3h du matin, j'ai pu voir le péché qui était dans mon cœur s'effondrer. 예수 그리스도의 십자가의 피로 내 모든 죄가 깨끗하게 씻어지면서 Par le sang de Jésus-Christ sur la croix, tous mes péchés ont été lavés. 그때 제 마음에 새벽 3시경 됐을 때 마음에서 하고 한숨이 나왔어요. Dès ce jour, à 3h du matin, j'ai eu le cœur paisible. 제 어깨에 제 마음에 지고 있던 그 무거웠던 죄악의 짐들이 예수님께 넘어가는 순간이었어요. Parce que c'était un moment où j'ai vu tous mes péchés se transmettre à Jésus. 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 내가 너희를 쉬게 하리라. et je vous donnerai du repos. 그때 내 모든 죄의 짐이 예수님께 넘어가면서 Alors tous les péchés qui étaient dans mon cœur étaient transmis à Jésus. 마음에 참된 마음의 자유가 오기 시작했어요. Et depuis ce jour, la vraie liberté est arrivée dans mon cœur. 진이 진리가 너희를 자유케 하리라. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 예수님 십자가 피가 믿어지면서 Depuis que j'ai cru au sang de Jésus, 내 마음에 참된 자유가 찾아오기 시작해요. la vraie liberté m'est arrivée. 너무너무 행복했어요.
J'étais très heureux. 주무시고 계시는 그 형님을 깨웠습니다. Et donc j'ai réveillé celui qui dormait. 형님, Frère, 저 구원받았습니다. je suis sauvé. 그래서 그분이 너무너무 기뻐하셨어요. Il était très heureux. 그러면서 그때 1991년도였는데요. Ça, c'était en 1991. 11년도 1월 11일 날. Le 10 janvier 1991. 그때 제 마음의 모든 불행이 끝나고 Depuis ce jour, toute la misère a pris fin 이제 행복이 찾아오기 시작했어요. et le bonheur a commencé. 근데 교도소는 형편은 하나도 바뀌지 않았는데 La condition dans la prison n'a pas changé. 저는 어제까지만 해도 너무 고통스럽고 너무 죄 짐이 무거워서 괴로운 시간들을 보냈었습니다. Mais jusqu'au jour d'avant ce jour, j'étais vraiment dans la souffrance. 근데 교도소 형편은 전혀 달라지지 않았지만 Même si les circonstances en prison n'ont pas changé, 제 마음에 1991년도부터 그때부터 내 마음에 참된 행복이 찾아오기 시작했는데 mais depuis cette date de 1991, mon cœur a beaucoup changé. 몸 안에도 제가 몸이 교도소 갇혀 있고 Malgré que mon corps était enfermé, 교도소 안에 있지만 même si j'étais toujours en prison, 하지만 해도 굉장히 괴롭고 고통스러운 시간이었는데 c'est seulement jusqu'à hier que j'étais très souffrant. 제 마음에 쉼이 찾아왔습니다. Mais ce jour, j'étais très dans la paix. 그때 이후로 제 마음이 교도소 살아가는 삶이 너무너무 행복했어요. Depuis ce jour, ma vie en prison était dans la joie. 그날 저는 마음이 바뀐 겁니다. C'était mon cœur qui avait changé. J'étais très heureux. 그날 내 목사님을 기다렸습니다. Ce jour-là, j'ai attendu le pasteur. 목사님 너무 기뻐하시겠다. Ah, le pasteur sera vraiment heureux. 드디어 구원을 받았어. Voilà que j'ai été sauvé. 드디어 나 같은 인간이 예수님을 내 마음에 영접했어. Voilà que mon cœur s'est uni avec le cœur de Dieu. 기다리신 Et donc, j'ai attendu le pasteur. 목사님 오셨어요. Le pasteur était venu. 목사님 Pasteur, 구하십시오. soyez heureux. 내가 어제 저녁에 구원을 받았어. Hier, j'ai reçu l'évangile. 내가 어제 예수님 피로 제사함 받아서 나도 거룩하게 됐고 의롭게 됐어. Hier, par le sang de Jésus, j'ai reçu le salut et je suis devenu juste. 그럼 저는 그 목사님이 너무너무 기뻐하실 줄 알았어요. Franchement, je crois qu'il serait content pour moi. 갑자기 그 목사님의 얼굴이 창백해지시면서 Mais son visage a complètement changé. Il a dit, 내가 너 그 이단하고 얘기하지 말아야 했는데 그 사람하고 얘기했구나. je t'avais dit de ne pas changer avec le secte, mais tu as parlé avec lui. 목사님, Non, pasteur. 저는 예수님이 십자가의 피를 믿었습니다. J'ai seulement cru au sang de Jésus versé sur la croix. 목사님이 지금까지 일주일에 한 번씩 오셔 성경 공부를 가르쳐 주셨는데 Pasteur, voilà que vous êtes venu une fois par semaine. 목사님 저한테 말씀하시지 않았습니다. Et vous-même, vous m'avez enseigné. 세례란 무엇인가? Vous m'avez dit ce que c'est le baptême. 십자가 피로 내 죄를 씻는 거다. Vous avez dit que c'est la rémission de nos péchés par le sang de Jésus. 목사님 저한테 그렇게 가르쳐 주셨습니다. Pasteur, c'est toi-même qui m'as enseigné. 예수님 십자가 피가 묻어졌습니다. Et hier, j'ai cru au sang de Jésus-Christ versé sur la croix. 내 죄를 씻었습니다. Et c'est ce sang qui a effacé mes péchés. Mes péchés sont proprement lavés, 완벽하게 씻었습니다. sont parfaitement lavés. 근데 목사님께서 너무너무 화를 내셨어요. Mais le pasteur était très énervé. 목사님, Pasteur, 목사님이 저한테 예수님 십자가 피가 우리 죄를 씻었다고 가르쳐 주시지 않았습니까? toi-même tu m'as enseigné que le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés. 예수님 십자가에서 우리 죄를 씻지 않았습니까? Est-ce que Jésus n'a pas lavé nos péchés? 씻었지. Bien sûr qu'il a lavé. 근데 목사님, 그럼 우리가 목사님 죄인입니까? Mais malgré cela, nous sommes pécheurs? 다 죄인이지. Bien sûr que nous sommes tous pécheurs. 씻었지만 우리가 다 죄인이야. Il a lavé, mais nous sommes pécheurs. 성경에 의인은 없나니 하나도 없다 했어. Dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous sommes tous pécheurs. 아닙니다, 목사. Pas du tout, pasteur. 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 씻었습니다. Jésus-Christ a effacé tous nos péchés sur la croix. 예수님 십자가 피가 우리 죄를 씻었다는 사실 안 믿어? Pasteur, ne croyez-vous pas que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix? 사람아, Bien sûr que je crois. 어떻게 죄인입니까? Mais comment est-ce que vous êtes encore pécheurs? 죄인이야. Mais nous sommes pécheurs. Pasteur, 예수님 십자가 피를 믿어야 합니다. vous devez croire au sang de Jésus-Christ. 목사님 죄를 씻었다는 사실 믿어요.
Tu dois aussi croire au sang de Jésus-Christ. 목사님이 너무너무 화가 나셨어요. Le pasteur était très irrité 제가 귀신 들렸다고. et il a dit que j'étais ensorcelée. 제 머리에 안수를 해주기도 했어요. Et il a imposé sa main sur ma tête 이 속에 사탄의 그 구렁이가 가득 들어가 있어. et il a dit, tu es possédé par l'esprit démoniaque. On doit le faire sortir. 그러면서 안수해 주셨는데 Et il a posé sa main sur ma tête. 그때 안수를 하시고 나서 Après cela, 그 목사님은 한 번도 저를 찾아오지 않았어요. il n'est plus jamais venu me rendre visite. 그리고 제가 그 목사님하고 만날 수가 없었는데 Et moi non plus, je ne pouvais plus le rencontrer. 그때 제가 91년도에 제가 구원을 받고 나서 Et donc, après mon salut en 1991, 저는 이제 새로운 삶을 시작하기 시작했어요. j'ai commencé une nouvelle vie. 그 전에는 몸이 교도소에 갇혀 있지만 Le même moi était dans la prison, 너무 두렵고 답답하고 mais j'avais beaucoup de crainte et j'étais étouffée. 고통스러운 삶을 살았지만 Ainsi, ma vie était misérable. 1년도 이후에 Mais après 1991, 몸은 여전히 교도소 감옥 안에 갇혀 있어요. mon corps était toujours enfermé dans la prison, 너무너무 행복했어요. mais mon cœur était plein de joie. 이후에 한 번도 저는 불행한 해보지 않았어요. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été misérable. 그래서 저는 그때 이제 죄사함 거듭남의 비밀 책을 보았는데 Et donc, ce jour, j'ai lu le livre sur le secret de la rémission. 그래서 제가 편지를 했어요. Et j'ai trouvé l'auteur de ce livre et j'ai écrit une lettre. 그 목사님께서 저에게 성경 공부를 할 수 있도록 교도에 있어서 성경 공부할 수 있도록 이끌어 주셨나요? Alors, le pasteur m'a aidé à faire l'étude biblique. 성경 처음으로 그때부터 저는 하나님의 종을 만나서 성경을 배우기 시작했어요. Et pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré le serviteur de Dieu et j'ai commencé à étudier la Bible. 시간들이 너무너무 행복해요. Et ces moments étaient très heureux. 저는 이제 그때가 이제 91년인데 Et tout cela, c'était en 1991. 그리고 나서 제가 약한 이제 1991년도니까 2003년도에 제가 출소하게 됐습니다. Et après, en 2003, j'étais sortie de la prison. 2003년도에 제가 출소를 하게 되면서 Et après, en 2003, j'étais sortie de la prison. 출소를 앞두고 약 6개월 전에 Mais 6 mois avant ma mise en liberté, 마음에 많은 생각이 됐습니다. beaucoup de pensées ont été suscitées. 을 받았지만 J'avais reçu l'évangile, 제 마음에 내가 어디로 가야 할까 이런 생각들이 많이 있었고 mais j'étais confus sur le chemin à emprunter. 이제 나가면 다시는 교도소 들어오지 말아야 된다. Ah, si je sors, je ne dois pas revenir en prison. 이번에 나가서 교도 들어오면 나는 이제 끝이구나. Si je sors cette fois-ci et que je reviens, ça sera ma fin. 그런 생각으로 가득 차 있었습니다. C'est ainsi que j'étais remplie de cette pensée. 다시는 교도소 들어오면 안 돼. C'est fini, je ne dois plus revenir en prison. 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 Mais en étant en prison pendant 16 ans, j'ai pensé, 수많은 재수자들이 voilà que beaucoup de prisonniers disent une phrase. 교도소 안 들어올 거야. Si je sors, je ne vais pas revenir. 각오하고 결심하고 나갔어. Alors ils décident, ils prennent fermement le cœur. 나갔다가 안 들어왔느냐. Mais est-ce qu'ils ne sont pas revenus? 시간이 지나면 다시 들어오는 거예요. Avec le temps, ils reviennent en prison. 그것도 교도소에서 가장 수용 생활을 잘했던 사람들이 있는데 Aussi, il y avait des prisonniers qui ont mené une vie bien. 그 사람들이 누구냐면 Qui sont ces personnes-là? 종교 지도자들이었어요. Ce sont des dirigeants religieux. 기독교 회장, 불교 회장, 천주교 회장 이런 사람들인데 Comme par exemple les chrétiens, bouddhistes, catholiques. 이 사람 나 이번에 확실히 손 씻었어. Ils disent, ah, cette fois-ci, moi, j'ai proprement lavé ma main. 다시는 교도소 안 들어올 거야. Si je sors, ça finit, hein, je mets plus mes pieds ici. 그 사람들이 나갔는데 Voilà que ces personnes sont sorties. 지나면서 그 사람들이 다시 들어와. Mais avec le temps, ils reviennent. 그걸 보면서 제 마음에 충격을 받았습니다. En voyant cela, j'ai reçu un coup. 그러면서 제 마음에 두려운 마음이 생겼습니다. Et j'ai été choquée. 나도 나가면 다시 들어오는구나. Ah, si je sors, c'est sûr que je reviendrai. 왜냐하면 그 사람들은 교도소에서 너무 수용 생활을 잘했고 Parce que ces personnes, ils étaient des modèles. Elles étaient des modèles. 저는 수용 생활을 못했거든요. Mais moi, c'était pas le cas. J'étais complètement différent.
나하고 비교하면 그 사람들이 훨씬 나보다 위대한 사람들. Et donc, si on doit les comparer à moi, ces personnes sont des personnes 잘나고 똑똑한 사람들. mieux talentueux, 그 사람들이 나갔다가 다시 돌아왔는데 alors que ces personnes sont sorties et revenues. 내가 나갔다가 안 들어온다는 것은 불가능한 일이었어. Dire que je ne reviendrai pas après ma sortie, c'est impossible. 그렇지만 내가 나가지 않을 수는 없고 Mais je ne peux pas aussi refuser de ne pas sortir. 해야지. Sortir, mais où? 제가 생각을 했습니다. J'ai commencé à penser. 아버지가 살아계시니까 아버지한테 가야겠지. Ah, parce que mon père est en vie, je dois aller chez lui. 그래서 내 교도소에 앉아서 저는 아버지한테 가봤습니다. Et donc, en étant assis, je me suis imaginé. Je me suis imaginé aller chez lui. Père, 내 아들아 너 고생 많이. je suis de retour. Oui, tu as beaucoup souffert, mon fils. 아니요 아버지가 고생 많이 하셨죠. Non, père, c'est toi qui as beaucoup eu de peine. 자 아버지하고 나하고 얘기를 나누고 있는데 Voilà que pendant que mon père et moi nous échangeons, 있는 친구들이 찾아왔습니다. subitement mes amis du quartier sont revenus. 기성아 Kisong, 그동안 수고 많이 했다. ah vraiment tu nous as manqué, tu sais. 너 그동안 교도소 있는 동안에 면회 한 번도 못 가서 미안하다. On s'excuse, je ne t'ai pas rendu visite. 교도소 고생하고 출소했는데 Voilà que tu es sorti aujourd'hui. 출소 기념으로 내가 술 한잔 살게. Pour commémorer ta sortie, on va acheter de l'alcool. 그런 일이 벌어지는 거예요. Et voilà qu'une chose commence. 생각이 됐을 때 Et quand ma pensée est arrivée à ce stade, 그냥 일차적으로 빨리 나가야 돼. ma première pensée était je dois vite sortir d'ici. 이 생각만 가지고 있다가 Et ça, c'était la pensée que j'avais. 아버지를 만나면 Mais si je rencontre mon père, 찾아오고 mes amis du quartier viendront me rencontrer. 찾아오면 Pourtant, avec mes amis, 어쩔 수 없이 술 한잔 해야 돼. je devrais boire à contre-cœur. Si je bois, 교도소 가야 돼. je reviendrai tôt ou tard en prison. 거기까지 생각이 됐어. Ma pensée est arrivée jusque-là. 아 내가 아버지한테 가면 안 돼. Ah, je ne devrais pas aller chez mon père. 그럼 내가 어디로 가야 할까? Si c'est ainsi, où aller? 목사님께 연락을 했습니다. Donc, j'ai contacté le pasteur, 회사함 거듭난 비밀 저자이신 목사. celui qui est l'auteur du livre Le secret de la rémission du péché. 얘기를 썼습니다. Je lui ai écrit, 목사님 몇 월 며칠 날 제가 출소하는데 Pasteur, voilà tel jour, tel mois, je serai sorti de la prison. Mais pasteur, je n'ai nulle part où aller. 저를 받아주십시오. De grâce, acceptez-moi. 제가 목사님 시키는 대로 하겠습니다. Je ferai tout ce que tu dis. 목사님 앉으라면 앉고 Si tu me demandes de m'asseoir, je m'assierai. 누우라면 누우고 Si tu me demandes de me coucher, je me coucherai. 일어서겠습니다. Si tu me demandes de me lever, je me lèverai. 목사님 저 교도소 안 가기만 해주세요. Pasteur, ne me laisse pas retourner en prison. 6년 동안 교도소 안에 있었지만 J'étais en prison pendant 16 ans, 저는 제 마음을 다스릴 수 있는 힘이 저한테 없습니다. mais il m'était difficile de dompter mon cœur. 이끌어 주십시오. De grâce, pasteur, guide-moi. 제가 16년 동안 교도소 안에 있습니다. En effet, en étant en prison pendant 16 ans, 교도소 안에서는 마약을 할 수 없습니다. je ne pouvais pas consommer de la drogue en prison. 교도소 안에서는 도둑질 할 수 없습니다. Je ne peux pas voler en prison. 교도소 안에서 사기치고 강도짓 할 수 없습니다. Il est impossible d'escroquer ou de cambrioler. 왜냐하면 교도소 안에는 마약이 없으니까. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la drogue en prison. 그리고 도둑질 할 수 없으니까요. Parce qu'on ne peut pas voler. 그리고 교도관이 총 들고 지키고 있으니까. Et parce que les gardiens sont armés. 그 교도소 안에는 범죄를 할 수가 없는 거죠. Et donc, on ne peut pas commettre le crime en prison. 많은 사람들이 교도 수용 생활을 하면서 내가 마약을 안 하고 도박도 안 하고 범죄를 안 하니까 Et mais beaucoup de personnes, en voyant qu'ils ne droguent pas, ils ne font pas de bêtises, 자기가 변했다고 착각을 하는 거예요. ils se font des illusions qu'ils ont changé. 아, 내가 변했어. Ah, j'ai changé, moi. Je suis différent, moi. 이제 나는 나가면 다시는 안 들어올 거야. Si je sors, je reviendrai plus jamais. 근데 내가 교도소 안에 16년 동안 있으면 내가 죄를 안 지을 수 있었던 것은 Pendant 16 ans de prison, la raison pour laquelle je ne pouvais pas pécher, 내가 변했기 때문에 죄를 안 짓는 거냐? est-ce parce que j'avais vraiment changé? Non, pas du tout. 왜? 교도관 때문에. Pourquoi? À cause des gardiens. 총 들고 있으니까. Parce que les gardiens sont armés. 교도관이 나가라면 나가야 되고 서 있으라면 서 있어야 돼. Si les gardiens demandent sortez, on doit sortir. S'ils disent debout, on doit se tenir debout. 할 수 있는 곳이 아니라는 거예요.
La prison n'est pas un endroit où on peut faire n'importe quoi. 이대로 할 수 있는 곳이 아니라 Ce n'est pas un endroit où on peut faire ce qu'on veut. 운동 시간이 30분 있어. En prison, il y a 30 minutes de sport. 그러면서 방에서 들어오고 나가는 시간 빼면 약 15분 동안 운동하는데 하루에. Hormis les 15 minutes d'entrée et de sortie, on fait 15 minutes de sport. 한번 교도관한테 부탁했습니다. Un jour, j'ai demandé une faveur. 선생님, À gardien, 15분이 너무 부족합니다. 15 minutes par jour, c'est insuffisant. 그냥 한 타임만 더 주십시오. Accordez-moi un peu plus de temps. 조금만 더 하고 싶습니다. J'ai envie de m'entraîner un peu plus. 안 돼. Non. 하면 안 돼. Et ça reste au non. 교도소는 내 마음대로 할 수 있는 것이 아니야. Parce que la prison n'est pas un endroit où je peux faire ce que je veux. 모든 범죄를 이길 수 있었던 것은 우리가 변했기 때문에 범죄를 이길 수 있었던 게 아니고 La raison pour laquelle on pouvait surmonter les crimes n'est pas parce qu'on avait changé, 교도소 안에서 다스림을 받고 인도를 받기 때문에 우리가 범죄를 이길 수 있었다. mais c'est parce qu'en prison, on a été surveillé et conduit par les gardiens. 목사님께 연락을 했어요. 목사님, 저는 16년 동안 교도소에 있었어요. Et donc j'ai écrit au pasteur, Pasteur, j'ai fait 16 ans de prison. 16년 동안 범죄를 안 하고 마약도 이기고 범죄를 이길 수 있었던 것은 La raison pour laquelle je n'avais pas commis de crime ni de drogue 교도관 선생님이 다스려줬기 때문에. était parce que les gardiens nous contrôlaient. 아, 인간이 다스림을 받고 인도를 받을 때 Et j'ai compris que si l'homme est guidé et contrôlé, 가장 깨끗한 삶을 살고 il peut vivre une 가장 행복한 삶을 vie heureuse, une propre vie. 하는 사실들을 저한테 하나님이 가르쳐주셨어요. Dieu m'a enseigné cela. 2003년도에 제가 교도소에 출소했을 때 En 2003, quand j'étais libérée de la prison, 아, 내 마음에 교도소의 울타리를 무너뜨리면 안 되는. je me suis dit, je ne dois pas démolir la clôture qui est la prison dans mon cœur. 인간이 다스림을 받고 인도받을 때 가장 행복한 삶을 살 수 있고 깨끗한 삶을 살 수 있고. Car une personne guidée et contrôlée peut vivre la plus heureuse des vies. 그 생각을 하나 바꿔주셨는데 Dieu a donc changé ma pensée. 그전에는 누가 한 소리하고 누구 다 인도받고 다스림 받는 너무 귀찮고 Avant, quand j'étais dirigée et contrôlée par quelqu'un, c'était très désespérant. 누가 잔소리 너무 귀찮고 싫었는데 Et la réprimande d'autrui m'agaçait. 내가 내 자신을 다스릴 수 없다는 사실을 아니. Mais dès le moment que j'ai su que je ne pouvais pas me contrôler, 날 이끌어준다는 것은 너무 축복된 일이야. être guidée par quelqu'un était une bénédiction. 개념 자체가 바뀌어. Ma conception avait totalement changé. 2003년도에 제가 출소했을 때 마음의 교도소 울타리를 가지고 나온 거예요. Alors, en 2003, j'étais sortie de la prison avec la clôture dans mon cœur qui est la prison. 물론 몸은 밖으로 빠져나왔지만 Même si mon corps n'y était plus, 교도소의 울타리하고 담장을 가지고 나와. mon cœur gardait toujours la clôture de la prison. 교도소의 마음의 울타리와 담장은 그 안에서는 아무도 자기 임의대로 할 수 없다는 거예요. En prison, je ne peux pas faire ce que je veux en effet. 모든 자유를 포기했다. J'ai abandonné ma liberté. 그러니까 그 자유를 포기하고 그 또 다른 속박 속으로 들어갔는데 J'ai abandonné ma liberté pour entrer dans ma clôture. 왜냐하면 그게 내 자신의 행복을 위해서, Pourquoi? Pour mon bonheur, 가정의 행복을 위해서 pour le bonheur de ma famille. 자유를 반납한 거예요. Et donc j'ai abandonné cette liberté. 저를 도와주십시오. Pasteur, aide-moi. 시키는 대로 하겠습니다. Je ferai ce que tu dis. 그래서 2003년도 출소해서 저는 교회로 바로 들어왔습니다. Après mon délivrement de la prison, en 2003, je suis allée à l'église. 그래서 교회 인도를 받고 다스림을 받는 동안 Et pendant que j'étais contrôlée et conduite par l'église, 교회에 들어와서 쓰레기도 치우고 j'ai vidé les poubelles, 화장실 청소도 하고 j'ai lavé les toilettes de l'église, rangé tout ce qui est désordonné. 행복했습니다. Et j'étais très heureux. 그렇게 보내는 동안 Et en vivant ainsi, 1년이 지났습니다. une année s'est écoulée. 1년 동안 교도소를 안 가게 됐습니다. Je ne suis pas allée en prison pendant 1 an. 1년 동안 교도소를 안 갔구나. Waouh, je n'ai pas mis pied en prison. Ça, c'est un miracle. J'étais très reconnaissant. 그렇게 지내다가 지금은 신학교에 오게 됐고 En vivant ainsi, je suis rentrée à l'école de mission 그래서 전도자가 됩니다. et je suis devenue missionnaire. 가정을 이뤘고 J'ai une famille 그 교회 목회자가 되었습니다. et après, je suis devenue le pasteur d'une église. 우리가 히브리서
21장을 읽었는데요. Tout à l'heure, nous avons lu dans Exode 21, 종을 사면 si tu achètes un esclave hébreu, 그가 6년 동안 주인을 섬기되 il servira 6 années. 그 주인은 7년이 되면은 종을 자유의 몸으로 돌려줘야 된다. Mais la 7e, il sortira libre. 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이로되 S'il est entré seul, il sortira seul. 장가 들었으면 그 아내도 함께 나가려니와 S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 상전이 그에게 아내를 줌으로 인해서 아내가 자녀간을 낳으면 Si c'est son maître qui lui a donné une femme, 그 아내와 자식들은 놔두고 혼자 나가요. la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. 종이 어느 날 종으로 팔려왔습니다. Un jour, l'esclave hébreu a été vendu. 팔려왔을 때는 왜 종으로 팔려왔을까요? Pourquoi a-t-il été vendu? 잘했기 때문에, Parce qu'il a bien agi? 성공했기 때문에. Parce qu'il a réussi? 그렇지 않죠. Non. 이 사람은 자기가 가지고 있는 자유를 가지고 자기 생각대로, 자기 마음대로, 자기 계획대로 자기를 믿고 살았습니다. Celui-ci a vécu avec sa liberté, avec sa pensée, avec son cœur, avec ses plans. 그렇게 살아온 삶의 결과 완전히 망한 거예요. Pendant qu'il vivait ici, il a échoué. 망했기 때문에 어쩔 수 없이 남의 집 종살이로 팔려간 거죠. Parce qu'il a échoué, il a été vendu comme esclave, n'est-ce pas? 성공한 사람이 종살이로 팔려갈 수는 없지 않습니다. Bien entendu, une personne qui a réussi ne peut pas être vendue. 이었다는 얘기, 이 사람은 망했다는 얘기죠. S'il a été vendu comme esclave, c'est parce qu'il a échoué. 자, 망해서 돌아왔습니다. Voilà qu'il est arrivé à l'échec. 나를 믿고 살아온 삶의 결과가 망했어. Le résultat de la vie qui croyait en moi, c'est l'échec. 주인을 섬기고 살았는데 Ainsi, il a servi son maître. 이제 섬기고 1년 살고 2년 살고 3년 섬기다 살다 보니까는 Il a vécu 1 année, 2 années, 3 années. 주인이 종에게 불쌍해서 아내를 결혼시켜줬습니다. Et un jour, le maître a eu pitié de celui-ci et lui a donné une femme. Il lui a donné des enfants. 6년 동안 주인을 섬기고 살았습니다. Et il a pu le servir pendant 6 années. 자, 주인을 섬기고 살았는데 Il a servi le maître. 그리고 7년이 된 거예요. Voilà qu'il a servi le maître. 종에게 자유를 주게 되는데 La 7e année, il a donné la liberté à l'esclave. Mais l'esclave doit penser, 내가 그동안 내가 나를 믿고 살았을 때의 결과가 어땠는지. quand je vivais en croyant en ma personne, quel était le résultat? 주인을 섬기고 살았을 때가 행복했는지 Est-ce que j'étais heureux en vivant avec le maître? 생각을 하게 된 거예요. Il devait penser sérieusement. 믿고 살았을 때 결과가 어땠지? Quel est le résultat de celui qui croit en lui? 처음에 망했었잖아. J'avais pitoyablement échoué. 그래서 완전히 빚더미에 앉아서 어쩔 수 없이 내 종살이를 팔려왔잖아. J'étais endetté, je devais être vendu comme ce esclave. 주인을 섬기고 살았을 때 결과가 어땠지? Et puis d'ailleurs, comment était ma vie en vivant avec mon maître? 주인을 섬기고 살았을 때 Quand je vivais pour mon maître, 어떤 어려움이고 문제가 왔을 때 quand j'étais confronté aux situations. 내 문제가 아니고 다 주인의 문제였고 Cela n'était pas mes problèmes, mais celui de mon maître. 주인이 나한테 아내를 줬고 Mon maître m'a donné une femme. 그래서 내가 자식을 얻게 되고 아내를 얻게 되고 Et par mon maître, j'ai eu une femme, des enfants. 행복하게 살아. Je suis devenu un homme heureux. 주인을 섬기고 살았을 때가 훨씬 더 행복한 거예요. Quand j'ai vécu pour mon maître, j'étais une personne très heureuse. 종은 재판장에 갑니다. Voilà que l'esclave hébreu se rend au tribunal 저는 더 이상 자유하고 싶지 않습니다. et dit, je ne veux pas sortir libre. 종이 진종으로 말하기 5절입니다. 21. Le vers 5, 진종으로 말하기를 내가 상전과 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, 그리고 재판장에게 갈 것이요. alors son maître le conduira devant Dieu. 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 귀를 뚫을 것이라. Et le fera approcher de la porte ou du pot d'eau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. 그 상전을 섬기려 했어요. Et l'esclave servira pour toujours à son service. 종이 진정으로 말 내가 상전과 처자를 사랑하니 이랬습니다. Il dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, 자유하고 싶지 않습니다. je ne veux pas sortir libre. 주인을 섬기고 살아온 삶의 결과 훨씬 더 나에게는 행복했습니다. Quand j'avais servi mon maître, j'étais heureux. 그러면 이 사람이 재판장이
주인의 문설주에 귀를 뚫는다 이 말이에요. Ainsi, il est allé au tribunal et a percé ses oreilles. 이제 귀를 뚫렸다는 얘기는 평생 저는 종으로 살아있습니다. Cela veut dire qu'il a décidé de vivre éternellement esclave. 자, 주인의 문설주에 귀를 대고 Voilà qu'il a mis ses oreilles 주인이 뭐라고 얘기하는지 et avec ses oreilles, il entend. 이끌려 살아가는 삶이 종의 삶이지. Il entend selon ce que dit son maître. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 Qu'est-ce que ça veut dire? 이제 더 이상 내 속에서 올라온 소리를 듣고 싶지 않습니다. Ça veut dire que je ne veux pas écouter toute voix qui s'élève en moi. Je veux seulement écouter la voix du maître. 의미로 귀를 뚫는 거예요. And that's the meaning. Et c'est cela le sens de percer l'oreille. 자유를 반납했습니다. L'esclave s'est opposé à sa liberté. 자유를 포기했습니다. Il a abandonné sa liberté. Pourquoi? 주인을 섬기고 살아간 사람이 훨씬 더 행복했기 때문에. Parce qu'il était très heureux en servant son maître. 제가 교도소에 있으면서 많은 재수사들이 자유를 찾아. Les prisonniers qui sortent de la prison, la liberté leur est donnée. 근데 Freedom. 교도소에서 벗어나서 Voilà, je suis libre. 이제 자유다. Je suis libre. 친구들도 많. Je peux rencontrer mes amis, boire de la liqueur, rencontrer des femmes, rencontrer qui que je veux. 자유로운 사람. Ils appellent ça la liberté. 근데 그 자유가 나중에 다시 교도소로 불러오더라. Mais cette liberté les amène en prison. 저는 자유를 반납해. Moi, j'ai abandonné ma liberté. Pourquoi? 내가 내 자신을 다스릴 수 없고. Parce que je ne peux pas contrôler ma personne. 나를 믿고 살아온 삶이 결국 망했어. J'avais échoué quand j'avais cru en moi. 나는 내 가족의 행복을 위해서, Mais pour le bonheur de ma famille, 내 자신의 행복, pour mon bonheur, 내 주위의 사람들을 위해 pour mon entourage, 내 자유를 포기해. j'ai abandonné ma liberté. 인간은 인도를 받고 다스림을 받을 때 가장 행복하다. Parce que l'homme est très heureux lorsqu'il est contrôlé et guidé. 하나님의 인도를 받고 다스림 받을 때 Lorsque l'homme est contrôlé par Dieu, 가장 큰 쉼을 누리고 자유를 누리고 행복을 누리도록 이렇게 만들어졌다. il peut bénéficier de la plus grande force, la paix. 그래서 종이 문설지다 길을 뚫었다는 얘기는 Donc le maître lui a percé l'oreille. 이제 모든 자유를 포기하고 창전을 섬기겠다는 뜻. Veut dire que celui-ci a abandonné toute sa liberté. 2003년도에 제가 출소했을 때 Et quand j'étais sortie de la prison en 2003, 그때 하나님 저한테 지혜를 주셨어요. Dieu m'a donné la sagesse. 아, 인간은 다스림을 받고 인도받을 때 행복해져요. Ah, l'homme est heureux lorsqu'il est contrôlé. Dieu m'a donné cette sagesse 지금 교회 안에 들어와서 et par sa grâce, je suis dans l'église. Je suis conduit, 다스림을 받게 되면서 je suis conduit par l'église 너무너무 행복한 삶을 살고 있는. et je vis une vie très heureuse. 우리가 교도소에 있는 제가 재수사들이 Donc les prisonniers qui sont en prison 착각을 일으킨 경우가 있는. se font des illusions. 이제 내가 말할 거라서 Ah, je me suis ressaisie. 이제 정신 차렸어. Je me suis ressaisie. Ils pensent ainsi. 너무 오랜 동안 교도소에 살면서 죄를 안 짓고 사니까. Pourquoi? Parce que pendant si longtemps, ils ne pêchent pas dans la prison. 죄를 안 짓게 된 것은 자기가 변했기 때문에 안 짓는 게 아니고 Mais s'ils n'ont pas commis de péché, c'est parce qu'ils sont contrôlés 교도관의 인도를 받고 다스림을 받기 때문에 et parce qu'ils sont conduits par les gardiens qui sont dans la prison. 이길 수 있었고 죄를 안 지을 수 있었어. C'est pour cela qu'ils pouvaient gagner le péché. 하나님 저한테 그걸 가르쳐. Dieu m'a montré cela. 아, 내가 나가면 내 마음대로 살면 나는 또 죄악으로 흘러. Ah, si je sors, je vais vivre selon moi-même. 그때 16년도 교도관 시키는 대로 했는데 Pendant 16 ans, j'ai fait ce que les gardiens m'ont demandé. 하나님 종의 인도를 받아야 돼. À présent, je dois être dirigé par Dieu. God, 하나님 인도를 받는다. Pendant que Dieu me dirige, led by 내가 servant of 가장 God, 깨끗한 삶을 살고 je vais vivre la plus propre vie 삶을 살 수 있겠다는 마음이 들었어요. ainsi qu'une vie heureuse. 그래서 제가 교도소의 재수사들에게 이 교육을 하고 싶어요. Beaucoup de prisonniers se font des illusions, 많은 재수사들이 착각을 일으켰습니다. car ils pensent qu'ils ont changé. 자기가 변한 것이 자기가 노력해서 변한 줄 알고 Ils pensent que leur changement vient de leurs propres efforts. 그렇지 않습니다. Pourtant, c'est faux. 우리는 우리 죄악을 이길 수 있는 힘이 우리한테는 없어요. En nous, il n'y a pas la capacité de vaincre le péché. 모든 죄악의 힘, 어둠의 세력들은 하나님의 인도를 받을 때 그것을 벗어날 수 있어요.
Nous pouvons surmonter tout péché quand nous sommes en Dieu. 네, 첫 번째 시간 여기까지 하고요. Alors ça sera tout pour la première section. 두 번째 시간 다시 뵙겠습니다. On a la prochaine.